Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to Design of Language and Literature and Pedagogy. For your information, I am now in graduate program. I am in Pasca Sarjana, one of the rooms, the examination rooms in level 4. Yeah. So if you actually miss campus, please go to Pasca Sarjana, the CBD room building. Yeah. And I don't know whether you want to start having offline meeting. Yeah. And is everyone around Surabaya or what? If you are in Surabaya, why don't we have an offline meeting instead of online meeting like this? Yeah. Who is outside Surabaya? I mean, outside Gerbang Kertasusila, outside Surabaya, Sidoarjo, and Gresik, and Bangkalan. Everyone? Mbak Lelia, sir. Lely, Yes, Mbak Lelia is there far. I am in Sidoarjo, sir. Sidoarjo should actually visit CBD room, yeah, CBD building. Pak Iwan is Sidoarjo. Litan is just in Surabaya, yeah. Maybe Esri, Esri, are you still in Kupang? No, sir, I'm in Surabaya now. Yeah, if you're in Surabaya, why don't we have offline meeting? Yeah, Okay, sir. it's just a proposal for you. Who knows that you want to have an offline meeting? Yes, What about other classes? The lecturers, do they encourage you to have offline meeting? Yes, you take it. To have we agree to have offline class after Idul Fitri, sir. Oh, after the Fitri. Okay, great then. Yeah. So that our discussion of your project will be more personal, up close and personal. Yeah. All right. Now we are in meeting number 11. So last week we have discussion or feedback on your group's project, yeah. Mufida's groups, English for public speaking course, yeah. And Suhaima's group, IELTS prep, yeah. And Lelia's groups, English for public relation officer, yeah. So again, the language program that you will develop should actually be oriented to a goal, an aim. Yeah, defining the aim of the program is important because from the aim, yeah, we can specify the objectives. And from the aim, we can also see whether our program is a short program or maybe a series of program. Yeah. So given the scope, for example, breadth of the aim, yeah, sometimes we need to have series of programs so that the program can be marketed to customers well. Yeah. Say, for example, your program lasts for 1 year. Yeah? Then you need to think of breaking down the program into 3 parts. Yeah. Part 1, part 2, part 3, so that the costs of the program is are affordable. Yeah. So the targeted customers can think of tasting, trying the program part 1,
if they feel that the program, part one program, is useful, meaningful for them, then they can go on to and pay the second part of the program. Yeah, and if they are happy once more, they can pay for the third part of the program. Yeah, that is one of the practices, yeah, in the English courses. I was actually wondering whether one of you here has an English course. Does anyone here have an English course? No one. A private English course. Yes, of course. An English course can be, yeah, of course, all are private. You mean that you don't have a class, but you only run a private lesson? You mean? Yeah. Yes, yes, sir. So have you thought of having a group, a special program for a group of people? No, no, sir. I think you should try once. And then, of course, it requires a place for you. Yeah, a room, a building. Yeah. But if you have a spacious house, yeah, you can set up a room for a program. Yeah. You running the private course at home or in a public place, like a building that you hire, that you rent? Uh, like I used to have to, enroll to private course. The first is mine, I mean at my home, and then the second one is like lembaga in Malang, sir. You mean you are an employee in employee in that private course? You mean? Yes, yes, sir, in Malang. So I was thinking that you run a private course, yeah. You run a program, you own this one, yeah. I was thinking that you can upgrade your level from being the employee into the owner of the English course, yeah. I think this is a fact that many owners of an English course, yeah, or English courses are not from English language, yeah, because they have the money, but they can't. But they can't speak English, so they hire, yeah, they hire other people, including you, yeah, to run the English course. Yeah, I know it is sometimes costly, yeah, and the situation and also the COVID-19 has also paralyzed many English courses in Indonesia. All Sir, right. actually I have Yes. an English course, Bida, ya. but tapi belum didaftarkan gitu loh, sir. Jadi it's like kelompok belajar sama anak-anak tetangga gitu, sir. But this is an English course. The meeting is twice in a week. Tapi itu belum didaftarkan begitu ke dinas atau apa begitu, sir. Okay, and I think this is similar to IM's groups called private because you don't have a syllabus for them. Do you have a syllabus for them? No. Don't. And you don't also give title or name for that program, right? Yeah. So, for example, English for young learners, English for elementary school students, or English for survival, ya, in elementary school, kayak gitu, enggak ada kan? Ya. So this might be a private course. Why don't you upgrade it to a different level, ya, to higher level, ya? For example, English for survival. English for school survival. Yeah, they might be interested. Yeah. Well, this is an encouragement. You're a master student. I think you have the capability, competencies and also funding. I think you can also
have you can ask somebody who has money, yeah, to fund your program. Yeah, joint, yeah, owning of the language course. Yeah. What about Pak Iwan or Pak Isnaini? Do you have an English course, Pak Iwan? I don't have, sir. You don't. Maybe Pak Isnaini. Okay, but you can also run a program in your school, Pak Iwan and Pak Isnaini. Yeah, if you run a program in your school, then you can provide title for the program. I think this is similar to an English course, but not owned privately by you, yeah, but owned by the school. Okay, now let's go to the main agenda today. Yeah, listening to your progress. Yeah. Okay, let's start from FIDA's group, English for Public Speaking, or English Public Speaking course. Yeah. Yes, please, FIDA. Okay, thank you, sir. First of all, hello. Yes, please. Okay, actually, we have some progress that we actually have changed or develop our questionnaires to meet the need of the learners to be, and then we also have think about the cost and then the time and others. Maybe Mas Andi, do you want to present about that? Yeah, Andy, please help FIDA to display the product, the outcome of your survey. Andy. Okay, other members maybe, Peter, who wants to share? Okay, wait a minute, sir. Kok lama ya? Yes, sir. So I think Mas Andi is not in this room yet, but actually when we want to run this program, we will have the placement test before, sir, to the learners, because we don't classify them by the age, but
from their ability in the English. So we will have the placement test for the students first. For the students, yeah, public speaking course, yeah. Yes, sir. So you mean that this is going to be for mahasiswa or for public? It for public, sir. So in that class, it classified by their ability in their English speaking skills, sir. So for example, in a class, it can be from college students or it can be from a senior high school, but they have the same ability, and it can be from teacher, but the teacher's ability is same with the other students, sir. Is it based on the respondents, the answers to the questionnaire, or is it only your plan? So this is our plan, sir. Okay, so I think you will develop 3 different syllabi then. Will you develop 3 different syllabi for junior, senior, and for college? No, sir. So we don't classify by junior, senior, or college. Not like that, sir. But how will you classify them? By their ability. So for the placement test, we will as like have we will ask them to speak orally and impromptu in front of us, and then we can know their speaking ability in the advanced or in the intermediate is like this. It's like that, sir. You mean that your syllabi will be for 2 level, yeah, beginner and beyond beginner, is that? Yeah, that's our plan, sir. Okay, now can you show me now the draft of the syllabus? Actually, we still have write the full syllabus, sir. Yeah, draft. I mean, draft means in the making. It's okay to share with us, please. Can anyone help me to share the screen? My group, I mean. There are This many slide. members in your group with Yes, sir. Inkarisi, ya, Pak Isnaini, ya, Nandi, Naila, Pak Iwan, sih. Halo, halo, help your friend, please. If your group is not ready, let's ask Suhaima's group, please. Yes, sir. Maybe jump to the other group first, and then I will confirm to others about the. Yes, please. Thank you, sir. Yep, thank you. Jump to whose group, sir? Yeah, Suhaima's group, please. Yeah. Who will share the screen? Okay, let me share the screen, Mbak Ima.
Oh, wait a minute. Let me open the link first. Well, actually, we have made a Google Form sir for the needs analyst. Please. Sorry, it's still loading, sir. Okay. So yours is IELTS prep, yeah? Yes, sir. IELTS preparation. Have you taken IELTS? Not yet, sir. Not yet. Right. How can you imagine an IELTS preparation course? How? How can you imagine an IELTS preparation course? Yeah, I actually have been employed in a like a PT in Malang, and it's kind of I'm the one who makes the the program for IELTS, TOEFL, and TOEIC. So But you never took IELTS prep, or you yourself took the IELTS test? no, not yet, sir. So this is of course an irony, yeah, for us and instructor. Yeah, if you are not if you have never, yeah, in that field, the program will feel like losing the soul, yeah, because if you are the actor, yeah, and you have experience in that, it will add more flavor, yeah, more soul, yeah, to the program. Yeah, you can tell. As what you are now doing, all of you are successful language learners, yeah, successful English language learners. When you teach, you can tell your students what the best they can do to, for example, hasten, speed up their learning. Yeah, because you are successful, you can tell them the model. Look, this is what was successful. This is not effective, and so on and so forth. And you can tell them, yeah, don't do that because it's not effective, and so on. Yeah. Okay, this is a suggestion for you. I think I think you should take it. Yeah, you should take it. And this is also similar to our situation. Yeah, when you teach English, I think it is better that you experience, yeah, living in an English speaking country, yeah, to get the feeling. Yeah. I think as part of the undergraduate program, it should be, an incursion, yeah, to English speaking country once or twice, or or at least virtual incursion, gitu harusnya, ya. To give Oh, well, I actually have stayed for 1 month in US, but they didn't require. I mean, they didn't what you call that? They didn't ask me to have IELTS. So, sir, I just got yeah, my because TOEFL. they have IPT maybe. You experience with IPT, right? No, not IBT, just ordinary TOEFL. Like Beautiful. what's that? Well, The first one. Yeah. well, at least you have experience, and this is in relation to teaching English in general. If you experience living there, and then you can tell them the what is it? The sense of the language, yeah, the sense of the language will not be developed, yeah,
when you are learning the language, not in the real context. Yeah. Okay, so 2 respondents only. Why 2? Why not many? It's a kind of trial, sir, because yeah, we need to have your comment about our questions. Okay. I said in the past, your survey isn't clear gitu ya. Surveinya nggak jelas itu ya. General information. Okay. Okay. Necessary for you for your job atau for your itu mungkin ya. Is taking IELTS course necessary for you? Yeah, for your job, for your kayak gitu. I think you can end that question. Because kalau yes, it is necessary as a knowledge, yes. Tapi maybe as a ini in relation to job or education, they might not be necessary. I think you can add that question. Not that question, that word, yeah. Is taking IELTS course necessary for your education or for your job? Ya, gitu ya. Necessary for your education. Yeah. Is taking IELTS course necessary for your education or your job? Okay, good. Yes, no. Are you willing to take IELTS preparation course? Yeah. Yeah. If you answer yes to question 1, will you gitu ya. Oke. Kalau dia sudah no kan pasti jawabnya harusnya will you take ini enggak ini ya. Oh tapi bila jadi not necessary but I will take ya. Ya. Will you take for nah ini. Nah ini ya apakah for studying abroad saja gitu. Okay, will you take for studying abroad? Oke ini. Will you take an IELTS preparation course? Ya. Ini sebenarnya. For studying abroad. Will you take IELTS preparation for enrolling for a job? Okay. Have you prepared the documents? Coba. Ini semuanya yes, no. Terus. Belum ini. Ini masih awal. Do you have any language proficiency score certificate? What certificate and score? Okay. IELTS. Now IELTS. Have you taken the IELTS before? What was your score? Yeah. Ben. Yeah. If you have ever joined the IELTS, are you satisfied with the course? Kenapa ini harus dalam bahasa Inggris ini surveinya ini? If you want to reach out, to get more people to fill in your survey, I think you need to use ini Indonesian language. Nah, I was thinking this way, seperti itu ya, because this is only a needs analysis. Dan yang penting kita dapat kebutuhannya, nanti kemudian kita buatkan programnya. If you have, are you satisfied with the cost requirement? Okay, ini masih belum ke ini ya, apa yang ingin ini? What do you need for each skill? Okay, why are you taking the IELTS? No, ini nggak mengalami kemunduran pertanyaan ini. Why are you taking the IELTS ini? Kan sudah di depan kan ini. Ya. When do you expect to get your ini? If you are offered a preparation course, IELTS preparation course okay. If you are offered an IELTS preparation course, offered an IELTS preparation plan, which option will you choose? Kenapa which option itu? Oke, which duration itu?
of the course ya. Which duration of the course will you choose? Begini, circle maksudnya nggak usah ya, maksudnya itu berarti kalau hanya ini kenapa ndak ini ndak bisa ya 3 malam gitu apa-apa 6 bulan apa-apa gitu misalnya atau ya 1 bulan saja begitu. Kalau banyak opsi begitu mungkin jangan pilihan ganda tapi apa checkbox ya. Ya checkbox dan nanti mungkin ditambah yang 1 bulan mungkin gitu ya 3 bulan 1 bulan ada opsi mungkin 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan kayak gitu mungkin ya begitu. Normalnya berapa sih itu ayat situ prep 3, Sir. Iya, 3, Sir. Ada yang 3, ada yang 6, bergantung, Sir. tergantung entry levelnya ya. Kalau Entry kemarin level. saya 2 bulan. Nah ya tergantung entry level dan target ya. Nah, entry levelnya terlalu rendah misalnya ayatnya cuma 3 gitu. Kemudian targetnya 5 dalam waktu 1 bulan ya impossible ya gitu ya. Begitu. Nah, tapi enggak pernah dilatih itu diberi kursusan bahasa Inggris oleh orang Amerika. Pernah, Sir, waktu SMA. Tapi Peace kenapa, Sir? Peace Course itu dah. Yes. Kalau Peace Course itu bukan ahli bahasa Inggris. Peace Course itu orang nganggur di Amerika disuruh ke Indonesia itu. Jadi mereka itu latar belakangnya itu dari macam-macam. Jadi Peace Course itu adalah public service dari orang-orang ini. Jadi benar, jadi orang-orang tertentu yang di Amerika itu suruh sih. Jadi yang maksudnya yang spesialis memang language specialist gitu. Enggak pernah. Waktu saya di Amerika itu belajar bahasa Inggris dari dosen Universitas Boulder, bahasa Inggrisnya, Sir. Oh iya, berarti itu sudah pernah. Apa diajari apa? What did you learn in there? Speaking, writing, Sir, masih basic karena waktu itu masih SMA gitu, Sir. Jadi bukan terkait TOEFL, IELTS, bukan seperti itu. Iya. Tapi kan ini ya bukan belajar cara mengajar ya, tapi belajar bahasa Inggrisnya ya, berarti ya. Iya, Sir. Bukan mengajar, Sir. Okay, good. I think that's a very good experience ini. Ya kenapa nggak tinggal di sana terus? Kenapa harus pulang ke Madura? Ini orang Madura kan? Iya, Sir. Bapak saya dari Sumeneb tapi tinggalnya di Bangkalan. Ibu saya orang Jember. Iya, tapi kenapa pulang ke ini Bangkalan kalau sudah di Amerika? Karena ya waktu di Amerika itu kan hanya 1 bulan. Karena waktu itu masih SMA, jadi harus melanjutin SMA lagi, Sir. Oh, berarti ya program 1 bulan gitu ya. Iya, Oh. Sir. Student exchange for senior high school, Sir. Okay. Well, at least that gives you some ideas how it feels to live in an English-speaking country. Yeah. All right. So you will be a very good teacher, English teacher, I think. Okay. Yes. Is there anyone who speaks English you want with you? Kenapa harus bertanya itu on daily basis ini? Oh, language experience. Ini what for ini language experience? Untuk ini, Sir, kalau dari kita logiknya kalau dari lingkungannya dukung itu nanti di preparation-nya lebih semangat atau lebih ada willingness lah untuk accomplish.
how will that affect your syllabus plan? Untuk affecting the syllabus directly, I don't think it will be significant. But in this session in language experience, there is a question asking about the difficulties and also in which skill that they actually have been fluent, the most fluent to the least fluent. So it will be helpful for us to, let's say, classify or make the group for them to put them in the right course, like for those who still have disabilities or difficulties in reading comprehension, they will be grouping with them, and if it is with the speaking, something like that, sir. Okay, so you mentioned that you might be thinking of different groups of IELTS stack, yeah, program. So will you have 2 different syllabi? I think it will still use one syllabi, but it's more like how we give the treatment, like how we focus on in which skills that these students need more. Let's say they're still have like in speaking. So in this group, the syllabus and the target will be the same because we use one syllabus as the guidelines, but it's more like the teaching treatment, something like that, sir. I think that should actually be part of the selection or pre-test, yeah, or placement test of the program, not a needs analysis questionnaire. Yeah. So for this part, we just need to omit the language experience, sir. Yes, I think so, because this is actually a need analysis survey, right? Yeah, Yes. not a placement test. Yes, sir. Yeah. I think you need to distinguish that. Ya. Jadi nanti kalau pertanyaannya tidak fokus ke needs analysis, the answers to the questions will not be used for developing the syllabus. I think you need to rethink, ya, its use, ya, of the question. Ya. Kalau ada nanti dipakai dalam penyusunan itu ya lebih baik jangan dimasukkan, gitu ya. Karena ini needs analysis, not a pre or placement test. Okay. Kalau placement test kan nanti dikasih apa soal apa kita jadi tahu, oh ini kemampuan speakingnya rendah, maka kelompokkan nanti yang siapa-siapa kemampuan speakingnya rendah, ini kelompok ini, ya kayak gitu. Okay, sir, noted. But in case if we use let's say it's a prior information that we got, and then let's say in the next future we will make a syllabus that not only one, like based on these difficulties and etc. Is it possible to add this session, sir? Yeah, it is possible, because you can later specify or not specify, develop 2 syllabi, for example. This is for those who have exposure to English, yeah, and there's another syllabus for those who have no exposure. Misalnya begitu. That will be better, yeah. Okay, sir. Can you go down to the end? Yeah. Okay, I think what we need is actually the statement of the goals. What was the statement of the goal? Later you expect to develop. Pardon, sir? What's the statement of the goal that you expect to develop from this survey? Kira-kira nanti goalnya kayak gimana itu program ini? Program ini In general, do you mean so, sir? Hello? Okay.
Im, do you want to say something first? Okay, so basically, actually, we want to, conduct a IELTS preparation test course for, people who wants to study abroad, sir. Actually, the first time, the goal. Okay. Good. And if that is the targeted learners, and what's the statement of the goal or aim of the program? Will you say that the program prepares prepares only to get the, for example, at least 6.5 IELTS score, or you also add another flavor of what is it, cultural competence, yeah, intercultural competence among the targeted learners. Whom I think you are muted. We can't hear you. I'm sorry, sir. Can you elaborate in part for Yeah. intercultural competence, sir? Yeah, I mean, because you are targeting those who will study abroad, yeah, will you also add skills, yeah, intercultural communication skills, yeah, so knowledge about the what is it, the country that they The want country that they want to. to study in, I see. or only focus on the language, on the score. But yeah, Mm. as far as for our target, we only targeted for achieving the band score 6.5, but not reaching the intercultural competence. But maybe it's a good suggestion. Maybe later we will discuss about it deeper with the group, sir. Okay. So far, you haven't drafted anything, the syllabus. So far we learn about the scoring, sir, for assessing the, because we haven't taken the IELTS, so at least we know about the band score and the row score on how the students after they're taking the test, something like that, so, sir. Yeah, one of the important aspects of the IELTS prep is actually to get to know the rubric, yeah, the expected, description of the band. For example, especially the productive skills, yeah, speaking. For the speaking band 6, for example, what is actually the description of the band, what they can do, this, and this, and then you need to devise a program for targeting a particular description of the band. Yeah, band 6, for example, has description. Yeah, okay. It has to be a speaking descriptor for IELTS. Yeah, and one thing, another is a sample of students Question. Oh, response, and it's what is it, it's what do you call that one, score, yeah, sample, yeah, because from the sample and the marks, yeah, I think the mark from the we call it the rater, yeah, both for speaking and for writing, your students can learn, yeah, can learn how to achieve a particular band. Jadi satu bagian yang penting dalam program IELTS itu biasanya adalah memasukkan ini contoh, ini jawaban, ya, dan ini report dari markernya atau raternya gitu. Ini contoh jawaban, terus ini ratingnya segini gitu ya. Nah,
ini. Kenapa kok begini? Karena begini itu ada itu di websitenya IELTS itu. Biasanya diproduksi oleh yang Cambridge. Saya punya juga ya, tapi yang produksi lama ya, karena terakhir saya itu 2012 itu yang buku-buku saya terakhir 2012 itu. Itu harus dimasukkan gitu, karena dari situ nanti ketemu dengan kemungkinan nanti bisa belajar yang menarget yang 6 atau seperti itu. For each of the productive skills ya, yang speaking dan writing. Tapi kalau yang listening and reading itu kan sifatnya kan skor ya, berapa skor benar dan lain-lainnya. So you need to target for the indicators. Di situ kan indicatorsnya apa? Biasanya pertanyaan pertama itu tentang apa, kedua bentuk-bentuk pertanyaannya kan yang perlu pelajari ya. Bentuk-bentuk pertanyaan. Ada yang sifatnya itu yang interpretation, ada yang ini general idea ya, gitu macam-macam. Nah, I think you need to have reviewed some IELTS tests ya, so that you can think of ways to help the those who want to study overseas to get a higher IELTS score, gitu ya. I hope you understand what I mean. Siapa sih yang pernah Yes, sir. preparation IELTS prep itu? No, I'm not. Saya, Sir. Oh iya, Andi. Gitu. Di mana, Andi? Di Golden Gate Samarinda. Oke. Oke. And then how did you do there? Did you do well? Yes, I got improvement. In Okay. the pre-test before the class started, my IELTS scores is only 3.5. Then after So the after the treatment, after the class, about 2 months, my final test become 5. There is 5. no significant, nggak signifikan sih Pak improvementnya, tapi dari awal saya cuma 3,5 aja nilai IELTS preparationnya, IELTS tesnya, langsung dites sebelum masuk kelas tanpa ada treatment. Setelah mengikuti kelas 2 bulan, skor saya menjadi 5. Yeah, I think Andi can contribute to the group's syllabus development, yeah. Oke, Sir. Ya, itu itu ask Andi's to participate in your survey ya, begitu. Nanti Andi juga bisa jadikan ini informant ya di interview. What was your experiences like ini. Jadi siapa tahu you can what is it? You can duplicate ya. You can copy the way that he learned IELTS in the global course in Samarinda gitu ya. Coba ini seperti ini overall, coba sini. Goalsnya dulu yang penting, goalsnya apa, nanti objektifnya begitu, pecahan dari ini itu can give me some ideas how your program will run. Ya, ini kan the description of the IELTS test ya. Terus mana bawahnya? Objective. Sir, can I ask a question? Oh yes, please. For constructing the indicators, we need to, how to say it? We need to examine each point. I mean, each numbers in the reading, probably, or in the listening, something like that, sir. The kind of question that will be appear, so that we can get the indicators from the question type or something like that.
Yeah, I think so. Because there are different types of IELTS questions, especially for reading, yeah, which are designed to test specific reading comprehension skills. Yeah. Say, for example, some questions require students to say true, false, yeah, or not given, yeah. True, false, or not given. Yeah, the term not given is difficult because the learners should be able to distinguish, yeah, between the information, yeah, which is there and which is not there, which is assumed only. Yeah, ini so the idea is actually to get, yeah, the explicit and implicit. Yeah. Because not given means that this is our interpretation, yeah, but there is no way that we can draw such a conclusion in from the information in the text. So this is what I mean, the skills, ya. Ya, kalau di bukunya Brown and Lee, and then you go there and then find the macro, ya, reading skills, then you will find many macro reading skills. I think I shared with you last year when we talked about that book, ya, Brown and Lee, ya, macro reading skills. Ya, one of them is to distinguish between stated and unstated information. Ya, begitu. Ya, kayak gitu itu nanti can be part of the objectives. Ya. Jadi kalau dengan konsep kita yang ini yang pakai aim or goals, ya, nanti turunannya adalah objectives gitu ya. Namanya. Nah, indikator itu biasanya kalau kita di konsep ini ya, competency based syllabus, nanti biasanya ada kompetensinya apa, nanti indikatornya apa, yang istilah yang kita pakai gitu ya. Kalau di bukunya yang baru kemarin kita ini, yang kita dapat dari Pak Iwan ya, itu bukunya Richards 2000 and berapa itu Pak? 17 Pak ya? Itu malah sekarang dia bisa membedakan dia antara antara objectives, kemudian competence, dan kemudian outcome. Ya, dia bisa membedakan di sana. Ada outcome itu apa, competence itu apa, objectives itu apa. Tapi pada dasarnya ya itu apa ya? Tergantung frameworknya saja. Framework ya, framework sekali lagi framework yang di buku itu 10 framework itu dipecah-pecah begitu. Yang di buku lama kan 10 framework cuma satu ini aja ya, satu chapter, ini dipecah menjadi beberapa framework. Sudah dibaca tahun bukunya itu? Saya sudah baca itu. Belum semua sih. Saya tidak sempatkan baca, saya sempatkan baca dengan cepat apa yang perubahan yang ini yang terjadi. Kenapa kok saya hafal buku itu? Karena itu buku saya kuliah S2 ya. Buku itu baru terbit itu loh. Ya, baru terbit. Langsung dipakai di mata kuliah saya. Mata kuliah saya judulnya dulu Curriculum and Assessment in Second Language gitu ya. Education ya. Curriculum and Assessment Second Language Education ya. Kuliah saya itu. Ada satu mata kuliah harus pakai buku itu, bukunya Richards ya 2001. Saya kuliah itu pada bulan Februari 2002 ya. Buku itu terbit akhir 2001. Saya kuliah S2 itu bulan akhir Februari 2002 gitu ya. Gitu. Jadi hafal saya karena buku itu diobo-obo di kuliah saya itu. Yang kurikulum Ya, kurikulum itu. Yang versi yang the first edition yang kita bahas, second editionnya Pak Iwan kemarin kirim itu yang saya sampaikan tadi. Ya, ada istilah, ada objektif, ada istilah competence, ada istilah outcome gitu ya.
yang dia diakomodir karena istilah-istilah itu seringkali dipakai gitu. Jadi ada kesamaan ini. Oke, I think I'm interested in your statement of the aim ini. Belum ada namanya di bawah, nggak ada ini namanya ya. Nah, ini cuma deskripsi saja ini. Ya, Deskripsi. belum dipetakan, Sir. Ya, ya. Sama ini untuk skill-skill dan penilaiannya aja sih, Sir, sama bandnya yang raw score. Baru itu sejauh ini. Description, jadi descriptionnya itu. Jadi kalau cari ini ya sampler, jadi ayat sampler, ayat eksemplar gitu ya. Coba, can you go to ini to Google? Ya, klik, and then go ayat sampel, ya Pak. Ayat sampel answer. Aha, oke ya. Ya itu ada ayat sample writing task. Nah, begitu ya. Answer. Jadi ada band 9 itu kayak apa? Band itu ada ini ya, begitu. Ya, ini contoh ini this is the prompt. Prompt itu yang anunya ya. Many people believe that social networking site have a huge negative impact on both ini. To what extent do you agree? Setuju nggak kamu itu? Itu katanya negative impact. Setuju apa enggak? Ya. Terus jawabannya mana ini? Ini yang ini ada komentarnya ini ya. Terus yang atasnya ini tulisannya dia mana ini? Yang jawabannya ini. Oh ini jawabannya. Social networking sites ini benign ini ya. However, ini ada jawabannya. Tesisnya dia. However, while I believe that such sites are mainly beneficial to the individual, I agree that they have a damaging effect on local communities. Oh, ternyata dia begitu ya. Ya, idenya anak ini begitu. Tapi dia menekankan pada namanya benefit ya. Negatifnya dikit. Kalau di sana, kalau di promnya itu negatif yang ditonjolkan ya, bukan ini. Jadi tidak setuju dia. I agree that ini berarti ini argumen pertama, argumen kedua ya. Yang pertama yang tadi yang beneficial, kemudian on the other hand berarti yang ini damaging tadi. Bawahnya lagi, go down please. Oke, terus conclusion. Jadi isinya cuma 4 paragraphs ya. Ini benign. Nah, coba komen. This essay shows you the organization of ideas into paragraphs and also how a clear answer is given. Jadi harus ada clear answer is given in the thesis statement yang tadi itu ya. In the introduction and then supported and explain in full throughout the essay ya. Body 2 itu menjawab yang benefit, body 3 yang body 1 benefit, body 2 yang disadvantage tadi ya. Jadi advantage, disadvantage can be useful. Furthermore, the word length of this essay is typical for anyone aiming for band 7 and above. Oh, ini ternyata ini untuk 6, 7 ini or above. Jadi skornya mungkin boleh 6, 7 ini dan lain-lainnya gitu ya. Gitu ya. Coba ini kan dari ayatslist.com. Ada lagi yang dari resmi ya ayats ini ya sebenarnya ya. Coba ini yang ini ya ini ya betul. Examiner's comment. Nah ini yang paling penting yang paling ini ya. Ini sampel candidate ini ya. Coba ya task 2 ya ini tuh jawabannya terus komentarnya gimana. Nah ini ya. Ini task E ya, ini jawabannya dia segini, komentarnya examiner gimana gitu ya. Gitu. Ya. Nah, saya itu tidak pernah ikut ayat prep ya. Karena saya itu tes ayat pertama kali itu langsung 7. Itu tes ayat pertama kali tahun 2001. Tahun 7 ya.
Terus mau ke Australia coba ada namanya cultural ini aja ya, pre-departure training aja, 1 month aja ya. Tapi dikasih pelatihan nulis untuk tugas-tugas gitu ya di Australia gitu ya. Nah, selama di Australia yang untuk pas S2 itu saya beli buku-buku IELTS itu, nah, dan lain-lain akhirnya tahu ini itu. Ya, honestly speaking kalau ditanya ini enggak pernah saya itu ini khusus saya IELTS prep saya ikut itu enggak pernah ya. Nah, karena itu belajarnya dari sini. Ya. Karena saya juga pernah pas di Australia itu ini observasi kelas IELTS itu ya di sana itu supaya di Monash University itu namanya ELICOS and MUFI ya. Jadi ada program itu yang saya mahasiswa S2 itu ada tugas untuk classroom observation. Nah, itu bisa. Oke, saya kira begitu ya. Ini because your group hasn't made up any details of the goals and objective. This can be made as material ya for your program ya, bisa dipakai ini. Ini ada komennya. Di ini contoh buruknya gini gitu ya. Sir, Yes, please. actually we wanted to make an objective and goals, but we need to, conduct a survey first because we think that the result will change the objective, sir. Yes, I think so. Yeah. You say, for example, you are aiming at band 9. Yeah. Ternyata from your survey, most of your targeted learners only expect to get to 6 misalnya, kan berarti you need to change the course of the syllabus of your language program, IELTS language program, IELTS prep program. Gitu ya. Okay, thank you. Good. Yes, please. I would like to hear from Leila's group. Ya, ini we are running out of time ya. Laila. Yes, sir. Yes, please. Mbak Yasri, maybe you can share the screen. Yes. Is it clear, Mbak? Yes, it's clear. Jadi Pak, kemarin kan kita udah sampai planning buat surveinya, buat nyari need analisisnya. Nah, ini kami udah bikin surveinya, terus kami dapatkan, next slide Mbak, dari survei tersebut kami dapatkan most of them mereka kami kan nanya antara speaking dengan writing karena itu kan most dari pekerjaan humas sendiri adalah speaking dengan writing. Jadi mereka kami tanya berapa kira-kira level speaking mereka ada di level berapa supaya tahu buat nyusun materialnya nanti buat level berapa, dan most of them menjawab mereka itu ada di level intermediate antara rentang 1 sampai 10 mereka jawab itu 5, 6 dan 7 seperti itu. Begitupun dengan skill writing-nya. Terus dari student need-nya mereka butuh untuk Jadi Pak Munir, saya lanjut. Jadi kemarin kan kita nyebar di beberapa platform seperti Twitter, grup WA,
dan unexpectedly over 50 respondent, Pak, ya. Oh, 50 Yang ya. itu. Ya. Yang merespon kuesioner kita gitu. Jadi dari over 50 responden itu kita kita konklusikan udah untuk need analisisnya ya Mbak Lia ya. Jadi rata-rata tadi seperti Mbak Lia bilang rata-rata menjawab 5, 6, 7, 8 dan itu kita considerkan menjadi kelas intermediate. Kemudian untuk need analisisnya itu kita dapat dari mostly jawaban yang mereka taruh di kuesioner itu, Pak. Yuk. Rata-rata memang menjawab public speaking, terus untuk urusan surat menyurat, koresponden, dan lain-lainnya. Good, go on. Go on with the decision. What's the aim or goal of your program then? Coba slide ketiga, Mbak Yas. Nah, untuk ini kendala, coba slide ketiga dulu. Dan untuk kendalanya rata-rata memang mostly menjawab kurangnya vocabulary, kemudian grammar, terus difficulty in responding to client, unconfident, mentally and emotionally readiness. Jadi lebih yang kekurang pembendaraan kata dan grammar kayak gitu-gitu Pak. Jadi kita rank kendalanya apa selama dia bekerja sebagai human public relation staff gitu. Kemudian untuk learning methodnya juga kita dapat dari mereka inginnya metode pembelajaran yang seperti apa, dan rata-rata memang menjawabnya ingin yang direct learning, practical learning, seperti itu discussion, online, offline, hybrid, video learning, something like that. Right. Kemudian dari situ kita simpulkan goals-nya. Ya, untuk goals-nya di situ kita simpulkan, untuk sementara ini kita simpulkan jadi 3 dulu, yaitu meningkatkan kemampuan trainee dalam hal komunikasi secara lisan dan tulis dalam bahasa Inggris. Nah, trainee-nya, komunikasinya ini perlu dispesifikasi kalau menurut saya. Apa? Komunikasi dalam hal komunikasi mengkomunikasikan perusahaannya atau apanya sekolahnya gitu. Nah ini nih, baru kan hubungan masyarakat komunikasi, hal komunikasi hubungan masyarakat misalnya kayak gitu. Jadi yang kedua ini sudah ada kata itu hubungan masyarakat itu yang muncul. Sebab kalau komunikasi umum ini kan luas sekali. Ya. Oh ya. Ditambahkan itu ya kayak yang nomor 2 ini ya itu sudah ada hubungan masyarakat. Jadi komunikasi hubungan masyarakat. Jadi ini bahasanya public relation communication gitu ya. Mengasah pengetahuan dan dalam hubungan masa. Oke, ya ini kalau menasah dan menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja ini artinya nanti harus ada kombinasi antara bahasa dan sikap kerja gitu loh. Nah, ya apa itu? Ini kalau yang nomor 3 ini bukan bahasa, sementara kita itu maksudnya adalah program bahasa. How will you answer my question? Sir, yang kita maksud nomor 3 itu maksudnya kayak content writer gitu, bagaimana cara mempromosikan perusahaan di platform internet, Twitter, Instagram, TikTok, blog-blog seperti itu kan menggunakan kurang tepat itu ya. Yang dibutuhkan dalam hubungan masyarakat. Jadi bukan gitu. Jadi misalnya kalau secara spesifik tadi ya menulis berita ini untuk mengkomunikasikan perusahaan di ini kayak gitu lebih spesifik gitu.
Ya. Yes, sir. Once again, our program is a language program, ya, not a general program. Or kayak tadi ini, ya misalnya ini about public relationships-nya, bukan, ya. Jadi ini juga cuma mengasah bahasanya gitu. I know in public relationship, saya kan juga punya sertifikat PRO itu, Public Relation Officer. Itu kan mulai planning, kemudian ini apa, designing, executing, kemudian having relation with ini, with a press dan lain-lainnya kayak gitu. Itu salah satu tugasnya PRO itu ya. Tapi bukan itunya yang ini, bukan keterampilan itunya, tapi bahasa yang menyertai keterampilan itu gitu loh ya, yang dimaksud itu. Yang kita latihkan di sini sebagai language program. Ya. Jadi coba diganti, jangan mengasah, menambah keterampilan dan bisa kerja yang dibutuhkan dalam hubungan massa. Jadi ini harus pada spesifik. Apa ya tadi? Misalnya apa, menulis company profile misalnya gitu ya. Ya, begitu ya. Ini belum ini juga masalah ini ya, apa, handling ini apa, press conference itu. Tahu nggak maksudnya handling press conference? Kalau ada tanya jawab dengan wartawan segala itu. Press conference itu masuk ke public speaking, sir. Nanti ada materinya. Ya, itu bukan goalnya tapi ya. Bukan, itu masuk ke objektif. Nanti ada materinya. Oke. Speaking. Coba sekarang objektifnya per goal. Coba goal 1 objektifnya mana, goal 2 objektifnya mana gitu supaya gampang. Kalau di list begini ini enggak jelas saya. Ini anaknya siapa ini gitu. Yang ini objektif untuk goals pertama, sir. Yang fokus ke bahasa speaking sama listening. Speaking sama writing-nya. Yes, please. Ini coba cek goalnya tadi di ini kan lagi. Meningkatkan kemampuan ini dalam hal komunikasi secara lisan dan tulis dalam bahasa Inggris. Ya, tadi komunikasi nggak jelas ya tadi ya. Apa komunikasi hubungan masyarakat ya. Oke, sekarang tujuannya apa itu? Kenapa kok agak ya tadi statementnya agak apa panjang sekali itu? Kenapa nggak singkat? Misalnya meningkatkan kemampuan komunikasi hubungan masyarakat ini secara lisan dan ini gitu. Bukan itu kan meningkatkan kemampuan trainee dalam hal kayak gitu, repot ini. Jadi kenapa nggak gini? Meningkatkan kemampuan komunikasi hubungan masyarakat secara lisan dan tulis. Ya, kan itu lebih. Jadi trainee dan oke. Sekarang kita cek objektifnya sekarang. Apakah itu ini? 1. Iya, apa mengerti dan menganaliskan bagaimana cara menjadi apanya yang itu. Nah, ini. Apanya ini? Iya, sir. Itu masih ambigu, sir. Maksudnya ini kan gini. Berarti kan mengerti konsep public speaker. Loh, kok public speaking ya? Iya, ini judulnya public speaking ya. PRO. Ini public relation officer. Jadi kalau satu misalnya menjelaskan konsep public speaking gitu ya, satu. Yang kedua nah baru apanya public speaking yang awal. Public speaking kan banyak komponen, kemampuan apa gitu harusnya yang di breakdown itu. Ya. Kalau melefal kosakata dengan bahasa Inggris yang benar kan enggak jelas sih kosakata apa. So begitu jutaan kosakata. Ya. Negosiator yang baik ya apa ini. Nah ini jadi ini masih belum operasional ini dengan dikaitkan dengan goal nomor 1 tadi. Akan sangat baik kalau goal nomor 1 tadi itu coba
di breakdown ya. Jadi kira-kira kemampuan komunikasi hubungan masyarakat itu lisan itu apa saja? Kemampuan komunikasi hubungan masyarakat tulis itu apa saja? Ayo. Itu akan lebih mudah nanti menjadi objektifnya gitu. Ya. Sebentar. Ini coba kalian lakukan itu, saya mau ke toilet sebentar ini ya. Ayo, coba anukan ini pindahkan ke Word gitu ya. Pindahkan ke Word satu-satu ya. Jadi saya bisa lihat ke kanan gitu. Ya. Halo, halo Pak Soleh. Salam. Ya, Pak, ya, Pak. Enggak, ini ngajar iki. Loh, ono apa? Aku mau takon. Pusat bahasa UNESA itu anda bisa ikut menyelenggarakan tes TOEFL lah. Loh, ya iya sih, ITP. Ya memang selama ini ia menyelenggarakan. Oh, ITP, IELTS, kemudian TOEFL. Gitu. Ya sudah lama. Halo, halo. Wah, hilang lagi. Halo, halo. Halo, Net. Ya. Iya sih, sudah lama. ITP TOEFL lah. TOEFL. Oh, iya. Ya kan cuma daftar Net, dwelling ya. wah cara daftar Pendaftaran. pendaftaran pendaftaran ITP yo anu langsung nang kantor ya ITP sebab yang bisa pakai SIM TEP itu kan cuma TEP, lainnya harus datang sendiri. Oh, langsung datang berarti. Gitu. Oh, TEP bayar di sana langsung bayar di sana. TEP kan enggak, TEP setiap hari kan, setiap hari. Biasanya kan nggak tahu sekarang ya, tapi biar itu ya setiap hari bisa. Tapi penyelenggaraan ini seminggu sekali. Oh, aku tes. Iya, kan enggak mungkin satu-satu dilayani, kan harus rombongan. Oh iya, betul. Itu. Iya. Kate nang di sih saiki? Hah? Kate nang di? Aku do kampus tapi sebenarnya masih iki do jopo iki. Ya, baik kate nang Michigan kayak wingi. Mau balik ke kampus mana ya, tapi do jopo. Lah ya kate nang di? Kate nang Michigan University ta? Oh, iku kanggo Mary istri. Oke. Mau daftar nang gone UNER, mau daftar apa? S3. Sekolah. Anu, apa Syaratnya TOEFL 500. oke. Ya 500 ya gampang. 550. Gampang 500 tutup mata iso itu. Iya wes yo. Aku sing ngajar iki. Loh, ternyata enggak saya matikan tadi omong-omongannya. Wes ya, coba dianukan pindahkan ya ke anu ke wah, jadi ke toiletnya jadi lupa. Ya, ke anu ke doc gitu sehingga saya tahu ini goal ini anaknya ini gitu loh ya. Oke, bentar.
Halo, halo. Gimana? Mana ini hasilnya? Coba. Yuk, ayo. Sebentar, Sir, masih progres. Oh, nggak apa-apa. Maksudnya progres itu yang saya ingin lihat. Nggak malah nggak langsung jadi. Ya, coba, ayo. Mbak Lia, could you share the screen, please? Yes. Mbak Lia, goals yang 1 itu objektif yang paling bawah itu masuk ke 2. Yang mental dan emosional itu. Oh iya, iya. Sir, itu sudah kita breakdown goals nomor 1 dengan objektifnya. Jadi objektif yang 1, 2, dan 3 itu masuk ke... Nanti yang saya lagi ya, bentar ya. Oke, Sir. Ya, ini ada mahasiswa. Baik, ini kayak ini meningkatkan kemampuan komunikasi hubungan masyarakat ya. Gimana ini cara menjadi PW yang kompeten. Nah, ini kan masih nggak jelas itu apa saja itu. Jadi apa kemampuan komunikasi hubungan masyarakat ya, lisan itu apa? Gitu, tulis itu. Ya. Berarti misalnya gini, contoh kamu misalnya ini bernegosiasi ya apa ya gitu misalnya gitu melakukan negosiasi dalam bahasa Inggris berarti kan itu termasuk kemampuan komunikasi lisan ya melakukan negosiasi dalam bahasa Inggris kemudian ya apa nah ini saya kira itu yang harus dengan segera dilakukan itu jadi pecah itu menjadi yang lisan apa saja ya kemampuan komunikasi humas lisan apa saja. Kalau Oke. yang lisan itu objektif yang 1, 2, 3 yang pertama. Terus yang untuk tulis menulis itu baru yang 4, 5, 6 dan seterusnya yang ke bawah. Untuk Nah, goals nomor 1. iya tapi statementnya ini yang kurang spesifik gitu loh ya.
Contoh ini, melafalkan kosakata dalam bahasa Inggris itu kan apakah itu bagian dari kemampuan komunikasi humas lisan itu? Kan bukan itu. Kecuali kalau ditambahi, ya, masa melafalkan itu. Misalnya Itu ditambahi kosakata bidang kehumasan atau kosakata yang menjelaskan apa, kayak gitu, baru itu bisa nyantol ke sana gitu ya. Terus negosiator yang baik, ya itu kan juga bukan negosiasinya yang harusnya kemampuan bahasanya yang ditarget kita ya, bernegosiasi atau melakukan negosiasi secara lisan. Negosiasi apa? Negosiasi apanya? Negosiasi apa? Negosiasi apa ini? Apakah ini yang perlu dispesifikasi ya? Kemudian membuat materi presentasi yang baik ini kan juga nggak jelas ini materi presentasi apa. Yang paling baik adalah menggunakan kata kerja yang sifatnya gini, mempresentasikan misalnya profil perusahaan, ya gitu kan enak, ya. Kalau itu perusahaan, ya, mempresentasikan profil perusahaan secara lisan, ya. Terus ini menulis dan merespon surat masyarakat, misalnya, ya, bisa gitu ya. Kalau saya kira bukan menulis surat masyarakat, tapi apa merespon surat pengaduan dari masyarakat atau surat itu surat pengaduan apa surat apa misalnya. Ya. Terus menulis artikel dengan baik. Nah, ini artikel apa? Maksudnya itu menulis itu company profile gitu ta. Gitu loh ya maksud saya. Jadi yang dispesifikan gitu ya. Lucky. iya, sir. Terus, nah, jadi caranya bagaimana? Ya tadi, ini di breakdown. Kata-kata ini, kemampuan lisan, kemampuan humas, komunikasi humas lisan itu apa saja? Kemampuan komunikasi humas tulis apa saja? Ya, begitu. Nah, dalam menuliskan objektifnya di sini, hendaklah yang lebih kreatif, tapi langsung mengena ke sasaran. Gitu ya. Nggak usah trainee mampu, suwen itu. Tapi pada intinya kan ya pasti ya trainee gitu loh. Apa kata kerjanya ya? Jadi coba ditulis kembali ya. Yang mengaplikasi bagaimana menjadi public speaker yang kompeten itu enggak perlu gitu. Karena apa? Ya yang jelas yang nanti harusnya itu yang ada tadi itu apa? Mempresentasikan itu mempresentasikan ya company profile secara lisan. Terus Loh, sir. Tapi kalau kayak gitu itu bukannya termasuk masuk ke materi ya, sir? Ini kan masih objektif. Nanti kalau untuk materinya jauh lo objektif itu kan jadi materi apa sih? Loh. Halo. Iya, sir. Iya, sir. Nah, terus kalau objektifmu nggak mengarah ke materi terus ya apa? Lah materi kan ditulis berdasarkan objektif. Kami pikir soalnya masih ada goals itu turunnya ke objektif, nanti di breakdown jadi materi. Kami berpikirnya seperti itu, sir. Jadi ini masih general. Lalu objektifmu itu bukan objektif bahasa, nggak jelas. Terus materimu materi apa? Betul loh. Nah, inilah kita belajar di sini kan ini. Kan kalian juga berpikir gini loh, ini kita master ya, master ini S2. Kok belajarnya kok begini desain ini. Lah ini justru disinilah kita harus ini meluruskan pemahaman kita tentang menuliskan ini ya, menuliskan objektif itu. Ya. Bahwa menuliskan objektif itu memang harus kreatif, kemudian harus memenuhi beberapa syarat gitu ya. Salah satunya ya ini kebenaran bahwa objektif itu adalah bagian dari goal gitu. Kalau membaca bukunya Richard yang versi 2 ya tadi edisi 2 yang dikirim Pak Iwan kemarin ya. Itu kan ya serupa saja dengan yang versi 1 untuk apa itu objektif dan lain-lainnya gitu ya. Ya, coba ini saya can you stop sharing?
Nah, saya ini mau berbagi file Pak Iwan kemarin ya. Pak Iwan kemarin tak letakkan di mana ya? Kita tetap di instructional design ini. Nah ini. Ya ini. Oke. Ini English for Nursing. Ini anak S1 nulis ngedraft. Ini masih baru draft 1 ini ya. English for apalagi ini. Oke, curriculum development. Jadi terutama yang berapa ini? New directions, needs analysis, itu ya konteks curriculum itu. Nah, ini curriculum aims and outcome ini ya, Pak. Ya, saya besarkan dulu ya. Jadi ini kalau baca buku ini saja itu ya kalau baca saja itu kayaknya ya gampang. Tapi kan susahnya itu kan kalau kita ke lapangan gitu ya, nyata membuat ini ya. Ya, aims ya itu apa? Ya sama ini. Ini contoh aims ya. Ya, ini contoh aim ini to enable children. Coba ya, kalau dia nulis ini contohnya ini kan ya sederhana, langsung kata kerjanya to enable children to communicate effectively. Business English to develop basic communication skills. Course to develop communication needed to answer kayak gitu ya. Singkat padat gitu ya. Yang ngasih contoh ya. English for tourism contoh ini. Nah, kalau ini a course in composition for college student ya to write apa ya dan lain gitu ya. Oke. Ya. Jadi ini bukan ini. Nah, ya. Ya, jadi student will learn how to write effective business letter for use and boleh lah kayak gitu. Ini ditambahin to learn ya. Students will learn apa-apa. Tapi sebenarnya contoh-contoh nyata ya, yang singkat-singkat seperti itu. Objectives ya. Ini contoh ya. Ya. Will learn how to write effective for use in hotel. Ini katanya it does not describe the kind of business letter ya. For use in hotel. Ya kenapa itu? In order to be precise, ini accompanied by statement more specific ya. Apa itu objektif? Ini kan goal ini. Ya, goal menjadi objektif ya. Objektifnya ini contoh ini. Ini contoh objektifnya ini ya. Objectives describe intended learning outcome should be in line with the curriculum aim ya tadi. Ya. Ini how to write effective business letters for use. Ini objektif yang salah. Students will develop the ability to take part in discussion. Karena discussion itu bukan bagian dari writing effective business ini letters ya. Itu maksudnya ya harus pakai logika ya. Ya, jadi ini salah satu syaratnya. Ini kan masih sama dengan yang versi 1 ini Pak Iwan ya. Sama. Cuma ini diketik lebih bagus sekarang nih versi 1 karena. Goals ini contoh goals English for social communication ya ini contoh ini English for public relation nah ini English for social communication aim to use English for social interaction with appropriate accuracy fluency ini appropriate norms of interaction ya social interaction with ini to initiate and maintain conversation ini bagian dari social communication two aims pecahannya ya to develop skills in the following areas of conversation. Ya, ini kan berarti maintain conversation, ya, using greeting. Ya, ini kan is for social interaction. To use greeting, introduction, to make small talk, to introduce topic, to ask and answer simple question, to use back channeling, to clarify, to dan lain-lain ya. Itu loh, itu objektifnya pecahan dari ini ya. Kalau to initiate and maintain conversation ya ini back channeling, answer taking ini to maintain interaction ada kata-kata yang serupa dengan ini.
to maintain understanding, ya. Dan lain-lain. Oke. Jadi itu ya harus ini. Ya, objectives are therefore normally kebesaran. Okay. Are normally produced by a group of teachers or planners who write simple sample objective based on their knowledge, experience. Ya ini loh. Harus knowledge and experience ya. Ya, itu memang nggak gampang ya. Oke. Jadi memang punya knowledge and experience and kemudian refine them over time ya gitu ya. Jadi this is what we are doing. You learn to write objective, you refine nggak ada masalah ya. Oke, jadi please don't get to be discouraged by my my feedbacks ya. Tetap nggak apa-apa itu lanjut aja, tapi nanti ada revisi sana sini untuk objektifnya ya. Harus punya bayangan ini ya, apa isinya itu Aryo gitu ya, isinya ini English for public ini relations tadi. Jadi sekali lagi fokus ke bahasanya ya. Oke, saya kira bisa kita lanjut ke Vidas Group ini yang tadi kita ini misteri guest kita ini sejak tadi kita tunggu-tunggu nggak muncul-muncul, lama sekali. Ayo, please. Yes, sir. As like I have said before, that our group have revised our questionnaire based on your suggestions. So maybe before we provide the draft of our group, yeah, this is by Inka Hafsars about our new questionnaire, sir. Oke. Ya membutuhkan oke bagus. Ini berarti you accommodated my feedback. Ya tidak mungkin. Oke terus. Iya. Apa aja? Oke, yang kurang bagaimana? Oke. Terus. Kursus publishing, oke. Oh bagus. Ditanyakan mungkin harganya berapa yang dia mampu. Ya baguslah itu ya. Nanti harapan saya nanti kalau ada yang sudah jawab banyak kita bisa disarikan, kemudian bisa dimasukkan dalam ini tadi aims and objective yang bagus. Itu kan mirip-mirip tadi dengan English for Social tadi apa social ini communication tadi ya. Itu mirip-mirip nanti kayak gitu ya, tergantung nanti jawabannya siswa. Tapi English for Social Communication in Richard's book study 2017 tadi can be a good reference for you and your group. Hanya sampai sini ya Vida ya berarti ya. No, sir, we have a draft, but we don't provide the aim and also the objective first because we haven't shared the questionnaire yet, but we have some details of the program as like the duration and the list of the topic maybe. But Inka, are you available to share the draft also? Yeah, for the first it's about the name, so we haven't decided the name first, sir. Apa name of the program apa? English for Professional, English for speaking. Name of the We have not decided. These are the alternatives. Are these alternatives to the title of the program? Yes, sir. Kenapa kok pakai kata cliff? Itu kan cliff itu kan TOEFL itu ya, TOEFL cliff itu. Ini masih pasti orang lama yang nggak mengusulkan ini masih.
Paling Pak Isna ini. Iya, sir. Saya Iya, Sir. inspire waktu ngambil kursus di Amerika dulu. Gitu. Lah ya, itu kan buku itu ya. Terus loh kok ternyata ada sama dengan buku. The yellow one, sir. Iya, betul. Betul. Clips itu kan publisher, Pak, ya. Publisher sebenarnya. Jadi semuanya Clips apa ada Clips English for anu gitu memang ada publisher. Nama publishernya itu. Terus bawahnya this course is for great public speaker to be with the necessary skills and aspect of public speaking. Nah, public speaking di konteks apa ini? Is it in apa? Saya heran, namanya public speaking ngomong di mana itu? Di publik itu siapa publik itu ya dimaksud publik? Can be professionals or professional. Jadi Manager, CEO for presentation, for anchor. beda Pak sebenarnya Pak. Kalau public speaking dengan English for presentation itu beda sebenarnya. Karena kalau English for presentation, the presentation can be accompanied by PowerPoint as what we are doing now. But public speaking isn't accompanied by public speaking is similar to speech gitu. Motivator. Ya, kayak gitu, motivator and so on. But we don't know yet. Tapi, Sir, Yes, please. iya, tapi dulu waktu saya waktu di S1 dulu mata kuliah public speaking itu dibagi dua, satunya speech, satunya presentation gitu. Itu katanya siapa? Kata dosennya atau kata referensinya? Enggak, waktu ya yang dipelajari dalam satu semester waktu itu. Iya, maksudnya mungkin di mata kuliah itu mungkin menyamakan itu. Tapi secara konsep gitu, ini siapa ini yang anak sastra ini? Saya. Iya. Itu memang di syarat teori sastra memang begitu. Teori di linguistik misalnya, public speaking itu seperti itu. Ya. Coba saya carikan. Oh, public speaking training coba ini ya itu apa itu public speaking training. Oke. Public kan. Oh, Indonesia semua itu. Oke. Jadi ada Telkom University itu ada itu. Jadi public speaking training. Oke. Coba ya saya saya berbagi layar sebentar ini. Can you stop this one? Ini public speaking training ini Indonesia ini public speaking ini dan record Indonesian ini ada Telkom University ya public speaking ini kalau .id Indonesia ini coba public speaking training ini ya public speaking training ya Telkom University ya apa itu nah ini ya ini ya the act of skill speaking to apa katanya dosenmu di S1? Enggak, bukan katanya, Sir. Cuma dalam satu semester itu mempelajari dua itu aja. Apa? Yang pertama waktu yang setengah semester itu
belajar tentang presentasi, Nah, terus untuk setelahnya itu baru speech. oke, speech ya. Jadi Iya. public speaking keluarga ilmu retorika, bertatap muka, contohnya pidato, moderator, MC, dan presentasi. Oh ya masuk di sini ceritanya. Tapi yang dipelajari apa? Metode spontanitas ya, impromptu ya, ada impromptu, manuskrip reading, ya, memorizer, apa ini siapa ini? Extend. Jadi kalau mau public speaking seperti program ini kan juga macam-macam itu ya, ini yang bisa diajarkan nanti. Ini gambarannya ya. But it all depends on the outcome of your needs analysis. Which types of public speaking is needed by your targeted learner who knows that they want to memorize pidato ya, speech itu. Anak kecil biasanya pidatonya itu pidato hafalan kan. Kalau pas hafal itu dikacau oleh orang dia nggak bisa lanjut. Gitu biasanya gitu. Anak saya gitu. Padahal saya beritahu, kamu jangan ngapal. Iya coba pokok-pokoknya aja apa tadi. Intinya apa tadi yang pesanmu ini. Ya situ. Sekarang sakarepmu ngomong anu beda. Wah, nggak bisa. Akhirnya lomba ya nggak menang. Harapan akhirnya. Itu ya anak saya. Lah ini yang menang itu anu pidatonya itu apa? Ini pakai gaya ini gaya itu. Ya hafalan memang gitu. Jadi anak-anak sih begitu. Tapi kalau orang dewasa kalau pidato kan justru malah hafalan malah buruk gitu ya. Jadi okay, anyway, you as the program developer has to develop knowledge and experience in this area, ya, public speaking, so that your targeted learners will be convinced that they will learn, ya, from you. They will learn public speaking from you. Yeah. Can you share once again? Siapa tadi? Vida apa yang sharing tadi? Mbak Inka. Enggak. Oke. Inka itu sekarang kamu di pusat bahasa kah? Iya. Itu dari pertanyaannya Pak Soleh tadi apa itu jawabannya? Hari Apa apa? tadi, Sir? Kalau ITP. iya. ITP-nya Selasa. Ya, Tapi enggak. Sebulan sekali. Untuk yang jadwal Mei udah ada di Instagram. Ada online sama offline, Sir. Iya, itu ada mahasiswa itu pingin hari Minggu itu hari Sabtu apa bisa tes TEP bisa? TEP-nya cuma Senin, Rabu, Jumat. Oh, Senin, Rabu, Jumat. Selain itu enggak bisa? Enggak bisa, Sir. Di bagian apa di pusat bahasa? Administrasi akademik. Bantu Sony. Iya. Oke. Ya. Bawanya lagi. Oh, topik. Jadi gini, topik itu harusnya belakangan. Nggak bisa menentukan topik sekarang. Objektif dulu baru topik. Ya. Oke. Jadi kalau kan objektif dulu baru topik. Jangan seperti ini. Ya. Bahayanya apa? Nanti objektif disesuaikan dengan topik. Harusnya enggak. Jadi materi itu ditentukan oleh objektif. Ya, nanti itu akan direvisi atau ada perubahan lagi seiring kita share kuesioner yang tadi itu. Ya, saya kira ini sudah a good initial preparation for the ini ya. Tapi saya ingin semuanya itu soal kelompok itu mempercepat ya. Tadi yang sudah ada draft itu sudah bagus gitu ya, itu harus ikut semuanya sudah punya draft ya. Next week itu sudah harus lengkap itu komponennya, ada objektif, ada materials, ada method gitu ya. Ada assessment karena nanti kan juga harus menyusun
ini rangkaian itu. Oke, gitu ya. Before I close this session, because I have a meeting with Andi Chiroki at 3, any thing to clarify or from my feedbacks from the beginning tadi? Yes, Pak Isnaini. No. No, sure. No. Okay, No. I hope that every group has now a new direction, yeah, to accomplish the project. Yeah, once again, you shouldn't be afraid of being creative. Yeah, but of course, logic has also to be maintained. Ya, kalau kreatif tapi nggak logis ya tetap nanti kita pertanyakan. Ya, harus apa? Critical, ya. And kreatif gitu ya, nggak boleh itu ya. Kalau kritikal saja tanpa kreatif itu kadang-kadang ya nggak laku ya. Tapi kalau kreatif tapi nggak kritikal juga ini kemungkinan gitu. Baik, saya kira begitu ya. Ini saya sudah di sign out karena ini Zoom-nya dipakai untuk pertemuan dengan Andy. Alright, thank you everyone. Have a good day ya. Be spirited ya, tetap semangat menyelesaikan draft ya. Sekali lagi draft ya, silabusnya itu ya. Next week I want your draft to be near complete begitu ya. Saya kok jarang manggil Naila ya, karena Naila kok jarang pasang muka ya. Ini baru aja Naila pasang muka ini ya. Iya, Sir. Dari tadi sinyalnya nggak enak, Sir. Oh iya, ya. Jadi memang ini ya. Ada yang Tambah keju enak. iya. Jadi ada yang agak pelit ini ya untuk pasang muka. Kalau pasang muka nanti harus bayar ya ini. Kuotanya habis. Baik. Sinyalnya kurang. Ya. Oke, everyone tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, Thank you, sir.